मोर बाबा को प्रश्न होची प्रकृत रे कोन विधवा माँ अशुभ कि? अनेक लोक अच्छा जदि विधवा मुह चाहिए जीवे से कहते आम कम ठीक रे हेनी आम भल कौन से कम करें ये जो मानसिक स्थिति नहीं से माने बाहरी थांती तो से मानसिक स्थितिर प्रभाव कर्म उपर किसी पड़ी थाए कि किछि पड़े किछि पड़े नहीं एरा शुद्ध मिछ कथा गालुआ को बारबाटी चाष एटा आज्ञा। किछि नुहे आको मनीष तैयारी करी मु मो धर्म कथा कहि तो अन्य कथा कहि परिबिनी आज्ञा। किंतु आमरी सनातन धर्म रे बा हिंदू परंपरा रे अनेक धर्म जातक माने अछंती जोठी ये सब कथा किछि नहीं ये सिंदूर मिलवा नहीं कि काच बाड़ेवा नहीं कि से कौन धला साड़ी पिंधिबा नहीं, आज्ञा। कुप्रथा किछि नहीं तेणु एगुड़ा कहूँ कुप्रथा आउरी भी अनेक जगह रही अनेक खाद्य पेय भी सेमानंकु रेस्ट्रिक्टेड करिथांती जे बिल्कुल से जहाँ चाहिए से खाऊ सेमानंकर କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ माने ଖରା- भोग विलासर जीवन यापन प्रणाली रे तांको रेस्ट्रिक्शन दिया जाए सेठी घरे अनेक प्रकार खाद्य पेय होतबो तांको पई अलगा प्रकार खाद्य रांधी तांको खाइबाको बाध्य करा जाउतबो ये सब कथा आउ अन्य आउ माने चलीबनी पूजा आउ- पर्व रे विभिन्न प्रकार नुआ जामा जोड़ पिंधिथिला बेले तांको पई धळा कष्टा आसुतबो एई सब जिंस जणे सहजे ता स्वामी को हरैछि ता मनर अवस्था जा ता परे समाज क्षेत्र रे ए सब जो ताड़ना दिया जाए तापरे तार मानसिक अवस्था जा होतबो देखो आमर गोटे धड़ा वर्ण को समर्पित कलर बोली कहा जाए तात्विक कलर बा समर्पित समर्पित। कलर बोले कुआ जाए आज्ञा ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାକୁର ମାନେ ପଢ଼ନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁକ୍ଳାମ୍ବର ଧରଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣମ ଚତୁର୍ଭୁଜମ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନମ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ବବିଘ୍ନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଏ କୁହନ୍ତି ତୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାଟା ଯେଉଁମାନେ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ସେ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ତାମାନେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଶୁଭଙ୍କରୀ ମା ହେଲ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଥିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ମନର ମା ତୁମେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇଟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ବିଲେଇ ଘୋଡ଼ା ସେମିତିଆ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ନୁହେଁ ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେଇଆ ଖାଇବ ତାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ତୁମେ କିଏ समाज रे प्रत्येक साधारण मनुष्यटे जेमती चलुची से भी सेमती चलवा दरकार କେମିତି ଖାଇବା ଦରକାର ତାର ତା ମନ ମୁତାବକ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବନି ଯେ ତା ମନ ମୁତାବକ ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବ आज्ञा ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧୁ ନ ପିନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା। କାଚ ଟିପଟ ପିନ୍ଧିବ କଣ ଆଜ୍ଞା। ଅସୁବିଧା ଅଛି श्रृंगार करिबारे किछि असुविधा नै କିଛି आज्ञा ଅସୁବିଧା श्रृंगार जे कोनोसी व्यक्ति करि परिबो सेथरे एते मत भाव एते मत दबा हमर भी अनुचित बोली हमें कहिबा तबे ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ଶିଖେଇଛି ମା ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ହଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ମା ହଉଛନ୍ତି କାଳୀ ମା ହଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ତେବେ ସ୍ନେହମୟୀ ସେ ମମତାମୟୀ ଯେଉଁ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯଶୋମତୀ ଆଉ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସିଏ ସମାଜରେ ଆଜି ସେ କଥାକୁ ଖାଲି ଲୋକ ମୁହଁରେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ